Jika sport perpuluhnya waktu gunanya kayak bahwa ada puluh kajian seragam di komentar ini balik pokoknya kan belum pernah nama udah beberapa dari ini ada menjawab belakang ada menjadi karena si arah paman dia kan sebagai atas dia kan sebagai sangat binari itu tanah gusi cuma dulu nih saya mbak ini dulu tanah gusi atas nih kayak bukan belakang sebuah tanah gusi kan dulu nih kayak tidak bisa kata dia tidak di sebuah tanah gusi jika soal ini alah anjing bombako Limana alisu sidi enisu Branisu basu kurusi kuma enisu Brapele enisu bari kesa enisu Ma Branisu wakono jolo solo men cheka fola Kosobe men cheka fola ya kresi donc pas voilà ça Dawo on me donne le nouvel entraîneur Kosobe le championnat de deuxième division à Barrow Sénat Tiens premier jour notamment Kosobe donc son amanda de Kenya Obike donc on fait nous gacha Kachane yani la longa ça va Transfert ne fendamina na transfert d'amdela Le champion du Mali pour la Stade Bamako Oui j'ai du engagé bi awonyana ukajota bro il doit comment mener ukata de Pop ya mo ka be franyo ou ya damine we farkare bala kawa ok bro ne la kuma la khadi bro kuna bondu ma fana na mali muso ko fana mali bukan nod manga sawani kala ngolo me fulamita ya ok Tabarikala kuna bondu ma da fasa bro bele na ma chejugo ene bra sama mais ça va pas quand là il a j'aime que follow amasi non ça là de quoi que là yani la va ça na suburo Jika pip kakak telefon la kodo Salminero la balena ambado ni kalau no bro kan borsa ko fala sig jam la bro ma nim da jena la balena Miller Stevia ni jabeti to dombe ngoray Miller Stevia jabeti mana kila chugo ni tala kenye ibi kanyena maya bela jilete kasura ima sege Miller Stevia kafara sel numero la balenka nunu jazene do jamana fandan nani bela jilela alimentation ani boutique ko nana nga chamamba sanda sotafa Société Tabado et Frères, Rivière de Lissa, Negaduro 20 22 58 60 20 22 77 17 BP 761 Bamako Mali, email sotaf tambado@yahoo.fr. Ambalemaw sabu ma fɔ nka sabu ɲuman de kofɔra sabu ɲuman nin ye farafinfura gɛrɛgɛrɛ ye yiri gɛrɛgɛrɛ an balimakɛ tagara ka bɔ Segu a kɛlen bɛ ka dɔnniya caman fara min kan fura min don fɛn min ye furudimi ye kɔnɔja fan bɛ aw minnu na fatigue générale musow ni kɔnɔdimi bɛ aw la cɛw yɛrɛ b'a la a bɛ bɛɛ lajɛlen jɔsi ka ban wa o sumaya a ka jugu bɛɛ lajɛlen de ma furudimibaatɔ n'u ko k'i kana fɛn o fɛn don e ka sanuma dɔɔni d'a la o y'a kɛlen ye jumɛn ye ka ban wa kɔrɔya kuma ye cɛlakaw kisɔn bɔgɔri ɲa de ɲɔgɔn bolo mais ko ɲanikɛ bɛɛ fɛ kelen tɔgɔ la ni dengɛni kelen ta sɔgɔma ani wula fɛ o y'i kɛnɛyalen ye sabu ɲuman ni maa min mago b'a la caman ba den bi sɔrɔ arajo jɛkafɔ la n'i sera gardien fɛ yen i b'a sɔrɔ hali cɛ ka fili t'a ban n'o min ja weleli kɛ 75 02 62 43 66 68 92 14 nka aw y'aw hakili to a la sukaro dɔɔni b'a élément dɔ carte d'identité ni Isa n'a ka invité dɔ ta ni entraîneur fila match fɔlɔ la an balimaw n'i bɔra belebelew la a ti sabati f'i yɛrɛ ka kobaw lama El Hadji Seki Tihami Haidara ka bɔ Ɲaro karamɔgɔ la belebele yi a kɛlen bɛ ka kabako lama ka na ni fura dakabana ye an ko min ma siro kiya misil n'a y'i ja a fɔ kabako fura kiri ani dɔnni k'a fara ɲɔgɔn na k'a kɛ fura dakabana ye ka limanaw kɛnɛya n'a ye san naani kɔ bana gɛlɛn sidɔnbali fasadimi ka taa fara minnu bɛ yen bere bɛ aw bolo tansɔn jabɛti hali ni AVC y'i minɛ furudimi juguman kɔnɔna joli minnu bɛ yen ni yɛrɛ dimi b'u la fura in e k'a dɔɔnin da i bɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ tugu
aw minnu bɛ yen n'aw sagotaw yɛrɛ la siyɔrɔ la musolakaw ka bana gɛlɛ kɔnɔna joliw ka taa fara règle douloureuse kan bana sidɔnbaliw dabaliw ko n'a ye kumana bɔ a bana na e k'i jigi sɛmɛ nin kabako fura in na n'o ye Cheikh Hami Aidara bolonɔ ye o dɔrɔn tɛ minnu bɛ yen ni furudimibaw tɛ se ka sun n'i tora a kan fɛn min ye sunkalo ye i b'o bɛɛ lajɛlen sun kunkolodimi disi dimi kaba ka taa fara ɲɛko kan hali kɔnɔja banbali bɛ aw minnu na aw da ye diɲɛ don o don sɔgɔma tile fɛ ani wula aw ka bɛɛ wuli ɲɛ kelen minɛ aw n'a lakali ɲɔgɔn ɲɛ a sɔngɔ man da ni k'a kɛ dalasi 600 ye n'aw mago b'a la Bamakɔ a bɛ sɔrɔ a la nin jɛka fɔ la wala stade 26 mars da la alimentation Mamelon na 78 73 71 98 Côte d'Ivoire 00225 49 04 26 19 WhatsApp kan wala Subahana Manzi kan siro tiamisi aw b'a kunnafoni bɛɛ lajɛlen parce que ne ka téléphone ni ça fana suma dɛ mise en jeu fanga la an fana mise en jeu anw wasara ma connecté non ma connecté quand je vais partager pour WhatsApp pour nous bali il faut le mal là caméra donc an b'a fɔ an ka jɛnɛ o sɔgɔlen bɛ jɛgafɔ la kosɛbɛ jɛgafɔ nin y'a kɛnɛ sigilen awɔ ne ye Sidi Burapele Bali Keyita ni Basi Kuresi Kuma ni an ka wulikajɔ ye kosɛbɛ Bali sport de masse kɔnɔ nin ouais bro sport de masse kunnafoni na an bɛ to commune kɔnɔ la an b'a fɔ ko Banu Magaji Bernard Tapi donc an bɛ se k'a fɔ première édition n'a dalen don Lassana Bakili fɛ an bɛ se k'a fɔ finale kɔnɔ a bɛ dasi n'Ala sɔnna sini 16h wagati a bɛ kɛ yɔrɔ min na match daminɛna Bougassoumou terrain na mais finale bɛna taa tan Sutuba kɔrɔ na Banu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na donc ni mɔgɔ min b'a fɛ ka taa kɔni Banu ka yɔrɔ so da sira kelen n'i ser'o ma dɔrɔn carré bɛ fara i gosi carré laban yɛrɛ i droite fɛ n'i fara dɔrɔn 100 mètres ɲɔgɔn na terrain bɛ yen. voilà m'a faamuya dɛ e ka expliquer ça Banu Magaji ka yɔrɔ sira kelen i b'o sira kelen o sira kelen o sira kelen i b'o de minɛ ka taa gun fo Banu ka so la Banu ka so la sira tigɛ fila ya kelen bɛ gauche fɛ kelen bɛ droite fɛ i bɛ don fɛ i bɛ fara fɛ awɔ n'i taara o fɛ dɔrɔn 100 mètres ɲɔgɔn na pour que mɔgɔw ka faamu kosɛbɛ ballon terrain min filɛ nin ye est-ce que mɔgɔw ka yɔrɔ kɛrɛfɛ voilà sécurité ta mɔgɔw ka yɔrɔ kɛrɛfɛ ballon terrain min bɛ yen a fana bɛ taa o de kan donc fɛn min ye agence Ali Moura u fana jɔyɔrɔ ka bon finale na dɛ awɔ olu y'a ko baara ye tout à fait Ali Moura agence Ali Moura agence Ali Moura kosɛbɛ Mori Siladenw ta américain ninnu ka fɛn de don ok Mori Sila américain agence Ali Moura u filɛ nin ye terrain da kɛrɛfɛ na voilà tabarikala donc olu jɔlen na ko kɔrɔ ko débat fana na a ko tɔ taalen ka di Sarisu fana ma Maraka n'a ka jama tabarikala souvent député Maraka donc équipe fila min ɲɔgɔn na o ye ASBT ka bɔ Nafaji ale ni étoile du Ténérou Soro Kulubali ale ka kibu donc nin wagati in na olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a finale la Soro a ye ci kan fɔ an ye k'an ka fɔ ka sɔrɔ turu ɲɛna u ka saison datugu don donc bɛɛ lajɛlen ka bɔ kosɛbɛ ka taga étoile du Ténérou ka taa supporter nin ko kama a b'a fɔ a ka cɛkɔrɔba ɲɛna ne bɛ taa kɛnɛ kan anw dun a bɛ se n kɔrɔ fɔlɔ kɔni bon n'i taara Fatou bɛ yen ni Fatou bɛ yen ka ban an mago foto cɛkɔrɔba o fana tiɲɛ sɔrɔ cɛkɔrɔba tile filɛ na a bɛ ka dɛsɛ kɔrɔ dɛ ni wali cɛkɔrɔba cɛkɔrɔba bolo cɛkɔrɔba taara wari min kɔnɔ ma sini sigi ala patron de dɛ jɔn patron don e bɛ ka patron Banu Banu ti da maraba yɛrɛ ko téléphone na ko jama bɛ ko jama ɲɔgɔn tɛ ne fɔ Banabakaw ye ko Sisi bɛ Banu attaquer mais n k'a ɲɛ ni Banu ɲɛ n ka se ka kuma siri bɔra la wa sabu ka fan bɛ kɛ nin ye Banu kɔni tɛ o n bɛ Banu ta kɔnɔ fɔ bɛɛ lajɛlen wulila ko Sidi a ka jija e ni Sidi aw bɛ taa kɛnɛ kan n'Ala sɔnna Sidi ci dɔ y'o sini non fɛn tɛ sini Ala sɔnna donc n'an bɔra an bɛna ko mun ta ka Tarawele première édition donc an b'a fɔ sini match minnu b'olu de filɛ nin ye Badenya sɔgɔmada fɛ 7h waati Badenya ale ni Ajeki olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc 9h waati fɛ AS Boire ale ni FC AFR olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ sa 10h waati CFD ale ni CFD ale ni AS Odule olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 10h waati donc FC Sama ale ni CB Foot olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc ni wɛni journée bɛ kuncɛ ni AS Dodo ale ni fɛngɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ASDK olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Coupe Muntaka Traoré n'u b'a wele ko jɔnw taga Zara in kɔnɔ la e kunnafoni dama ni waati na mais mun ye yala an ka taa Sidi fan fɛ
mais commune équipe me championnat tête deuxième troisième division tête nous la masra pas dans l'entraînement on a à quel souhait Fadime c'était ko o kana kɔrɔbɔ dɛ ko dɔw taara k'u bɛ taa so jɔ a la k'u bɛna taa so jɔ a la n'u y'a jɔ an b'a bɛɛ ci Bangoni na dans les entraînements c'est Bangoni bolo u yɔrɔ de di Bangoni denmisɛnninw ma a bɛ san 50 bɔ ko k'u ka balontan entraînement mairie mɔgɔ de y'a d'u ma donc talen filɛ nin k'u bɛ taa so jɔ fana na mɔgɔ min taara i ka nafolo tiɲɛ yɔrɔ la ma se k'o tigi tɔgɔ fɔ an ɲɛna tiɲɛ la ko gɛlɛya Lamasara dirigeant ko k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ commune cɛ ni muso bɛɛ ka bɔ lundi ka taa Lamasara terrain na pour u ka taa nin ko ka taa k'a seere bura o kɔni sigi k'a lajɛ dɛ an yɛrɛ bɛ fara o kan bura quartier kɔnɔ denmisɛnninw ka balontan yɔrɔ ninnu an t'a kulonkɛ la dɛ ne ye cɛw cɛ ye maitre da bura n'u ka taa jɔ a b'a ci ka tigi c'est pour cela mɔbiliba minnu bɛ Versimar sa ne fana nin yɔrɔ la ne fana tɛ jugu la n'u ye kɛnɛjɛ Bamakɔ kɔnɔ dɔrɔn u b'a bɛɛ kɛ so ye n ɲɛ tana kɛnɛjɛ mobili kari yɔrɔ a laban a bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔ mobili kari yɔrɔ tɛ sɔrɔ non tiɲɛ yɛrɛ la mais bura o de y'a to a tɛ nin yɔrɔ la ne mɔgɔ kɛnɛjɛ fɛn fɛn dɔrɔn u b'a bɛɛ kɛ so ye balontan yɔrɔ n'a ma kɔlɔsi balontan yɔrɔ tɛna sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ ɲɛnatigɛ yɔrɔ tɛna sɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ balontan tɛrɛ ninnu dun fɛnɛ tuma dɔ la ɲɛnajɛw bɛ k'a sanfɛ tuma dɔ la manifestation baw bɛ taa k'a sanfɛ n'o bɛɛ firila a bɛ kɛ cogo di? a bɛ gɛlɛya o de y'a to a tɛ yɔrɔ caman koli yɔrɔ caman kuma bɛ na ne mɔgɔw denmisɛnninw bɛ balon tan a yɔrɔ la a yɔrɔ caman bɛ na a ye nɛgɛ k'a la k'a koli mais ne yɔrɔ fɛn bɛ na n'u ma nɛgɛ k'a la kɛnɛjɛni fɛn bɛ nɔ bura n'u ma wulikajɔ kɔni kɛ an bɛ wuli lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ko bɛ mɔgɔ minnu bolo minisiri minnu bɛ an ka balonko la sisan ka se jamana minnu bɛ transition na sisan burapele tiɲɛ an ka denmisɛnninw ka balontan yɔrɔ ka t'u bolo awɔ an tɛ faamaw wele na dɛ ayi min y'a san a y'a san minnu bolo a ka taa ka wari minɛ an tɛ sɔn birikiden kelen ka da ye ka jeunes balonnen to an tɛ jɛn n'a ye faamaw yɛrɛ k'u da bɔ a la a tɛ jɔ a tɛ kɛ dɛ sinon i y'a fɔ cogo min o y'ale kunkolo bila cogo min n'u ma fara cogo min mɛtiri da la n'u y'a da ne kunkolo a t'a da kunkolo wɛrɛ la ayiwa bura n'an bɔra yen an bɛ don basket ball ale kɔnɔna na an bɛ taa lycée sportif Ben Marsi ale kɔnɔna na directrice ba ale tɔgɔ la Kuba Baro bɛ senna bura ndolanci yɛrɛ bɛ ka se kuncɛyɔrɔ la déjà ka sababu kɛ tarata nata kalo tile saba le 3 mardi le 3 août demi-finale baaraw bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ musolakaw fan fɛ balontan fila o bɛ kɛ demi-finale fɔlɔ o bɛ tan 16h waati AS Mandé musolakaw ale ni CBS musolakaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 18h CDB n'o centre Dourou basketball club ale ni Kalaban Sport olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen na cɛlakaw fana ka demi-finale fila bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ 17h waati Kalaban Sport ale ni CDB olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 19h CCOD ale bɛ lycée sportif Ben Marsi k'aw bisimila fɛn min ye lycée sportif Ben Marsi a directrice tɔgɔ la Kubu basketball sira fɛ ne ye a baaraw kɛcogo ye équipe 16 tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛw équipe 8 muso équipe 8 a demi-finale bɛ tan mardi don kalo tile 3 nata burapele n'an bɔra yen an bɛ to basketball kɔnɔ an bɛ taa fédération malienne basketball ale kɔnɔna na bura fɛn min Coupe du Mali édition 2021 ale 8e de finale baaraw kan ka kɛ sini samedi don nka i b'a ye k'a fɔ kurantolanci caman de bɛ yen minnu kɛra forfait déjà ka sɔrɔ hali a don ma se Gawukaw fɛ Sondegaw ale ni ISWAT ka ɲɔgɔn sɔrɔ double confrontation Sondegaw ISWAT musolakaw fan fɛ i b'a ye k'a fɔ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min na ko Soni ye forfait signé donc fɛn min ye CNBT ale ni AS Police fɛnɛ tɔgɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko ka polisiw ma avion de sɔrɔ ka taa Tombouctou donc match bila fɔ semaine natɔ min filɛ nin ye semaine prochaine a match bɛ k'o kɔnɔna na. ne ma se ka mun faamuya. awɔ. ni mɔgɔw ta Gawo. rebelle b'u ka kalo f'u ye ne ma se k'o de faamuya o tuma Mali bɛɛ tɛ Mali t'an bolo da. an ka fɔ ka jɛ a bɛɛ t'i bolo dɛ. ne fɛn mana taa Gawo n'o tigi nana ko olu b'a fɔ ne ɲɛna ko rebelle ka mun. a bɛɛ t'i bolo. ko f'u ye ko ka mun. a bɛɛ t'i bolo nɔrɔ yɛrɛ ka jan o. n'i bɛ Mopti i bɛ jɔ Mopti gouverneur da la ba i bɛ baji filɛ n'i kɛrɛfɛ bɔra i bɛ dugu ye ba kɔfɛ dɔrɔmɛ 10 kurun na n'i y'a tigɛ n'i donna bonnet y'i ta Mali foyi tɛ yen loi wɛrɛ de bɛ yen polisi tɛ yen gendarme tɛ yen foyi tɛ yen n'i taara i b'a ta n'u ka dabada ma o y'i ta ye. ala ka ɲɛ ka d'a ma donc Segu équipe fana ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ k'ale fana forfait signé Joliba se musolakaw ɲɛkɔrɔ donc Union Sportive de Sevare ale ni Kalaban Sport fana tɔgɔ ɲɔgɔn sɔrɔ Moptikaw fɛ yen an ye kibaruya fana sɔrɔ k'a fɔ Union Sportive de Sevare musolakaw k'olu fana ye forfait k'a signé donc fɛn min Sikasokaw fɛ yen fɛn min kalo tile 31 sini Tata National ale ni AS Commune 6 musolakaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan ntolanci 3 o bɛ kɛ Real Bamako ale ni CFSM olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Bamako ale ni AS Mandé bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Atar Club de Kidal ale ni CBD ka bɔ Kulukorokaw fɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc cɛlakaw fan fana an y'a kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Menaka ale ni ISWAT tɔgɔ ɲɔgɔn sɔrɔ donc Menakakaw ye forfait signé CLBT ale ni AS Police o bɛɛ avion ko ye donc polisiw kan ka taa semaine prochaine ka taa o balontanw kɛ Segukaw fɛ
Inosport de Segu n'o ye Segu ye ale ni polisiw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko fɛnɛ balontan bɔra dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ Segu kaw ko ye olu ye forfait signé Devo Club de Mopti ale ni yɛrɛ Bamakɔ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ kalo tile 31 sini CBD ka bɔ Kulukɔrɔ kɔfɛ n'o ye centre Bintu Danbele ale ni Inosport de Miɲankala olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc nin ye fɛn min 8e de finale Coupe du Mali ba y'a ka kalifa minɛ la janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra bi juma jiginnen kɔfɛ falajɛkaw fɛ yen Siri ka sira fara ale yɔrɔ la dɔw parce que Football Fédération tɔgɔ la ale ye basket kanubaga bɛɛ lajɛlen tɔgɔ Voilà. Allahu Akbar. Voilà comment pédophilie. Tentative de viol. Tiens. L'attentat à la prudeur. Oh, faut aller où? Faut m'en faire. Bon, il y a le gâteau n'est qu'à cela. On me dit qu'il y a un gagné qui me gala. Ah, ça m'a c'est là qu'on est gagné qui me dit. Ah, on l'a qui batani. Mais c'est de l'équipe féminine de basket. Mais moins de 18 ans. Kosovo. Là, toi, Amadou Bamba. Bamba. Arashi, Akata Sambizu and Kelena. Yeah. And watching Amadou Bamba. Ko a minera salatu fait. Subhanallah. Wa ya blaka ka so mala. Pédophilie. Kosovo. Tentative de viol. Tiens. Attentat à la prudeur. Allahu Akbar. Donc o ira anola. Nisi da ton moyen. Mais américain ka ONG me human rights. Human rights. Adamadian la basaton. Oh, lui fene lui ga joke. Anuka kuna police me New York Times. Kosovo. Lui que lui ga jo fa o de bola kola. Aywa. On a ça. Quand faut Amadou Bamba. Bamba. Ko anoyira kola. Motini muna ko entraîner. Ko ay glay a chama fait pour la se ko wole national la. Subhanallah. Dem sonu. Tiens, bro. Ah, wo pana burani ni muso ba sɔrɔ ko ina. E ko Allah ba tana centre de Kirida. Jeyela ko ile. Gare na ni Ka cogo di? Na bora ka la gaya ke be wala. Siri ni fara sadri kiri. Sawali sura gaya ka wi fana yere. Abada. Ay mu ni o me ma dimiseri. O mu ta ka ga kamere o. Abada. Ay anta ma wala di. Edo shalala. Siri bla na furulen no. Na mi da ka kala furulen deri. Ay ngo muso fara. O no shalala fi. Ay akai. Ay akai ne. Bula yo fara na kelu be bla dinga ko no ki fara yo fugi fa. Na furulen no. Na furulen. Ne che kana ni. Gaya kema bikila. O de islam sharia. Subhanallah. Ya ki ko shi. Yere. Oh. Ay e bura ka sura ko police wora nyem bula ble. On a ça. Ka kara grandeur à la fédération madame me fédération internationale de basket kuna. Kosovo. Ya mamnyam. Nyanga. Hakila asira le mo. Kero. Ko fo o ya a suspend provisoirement flo. Kosovo. On a ça va fo Amadou Bamba. Mo tin no be o kanu o bora aka jo kono. Kosovo. To Roselyne Dako. Roselyne Dako. Tiens. Ça en 2000. Roselyne Dako a nana kana a bora Sikaso de. Kosovo. A nana Kati. Tiens. Kati équipe là. Awo. Nana Kati équipe là don là. Amadou Bamba a sera kata so antama yoro la. Kosovo. Antama bana ko akana o bataka. Na ngati blaso. Na ngati blaso. Yele. Oh so sévère. Wa ka fo a sera fra Roselyne Dako a sera no a ka so kono. A seri a ka so kuma mina. A kholi a ma dore yoro la ko. Tiens. Pour grand frère ignorant frère. Abara da ko to ko bo do de. Roselyne Dako ko ya fa na ka fo ale na Bo do. ale na kuntu ale koni ale baka a basket ki anaka carrière de nyenyi. Tiens. Ale na kuntu glango yi. Aywa. Ka ya tatulo ka date bala Roselyne Dako amaso. A wadi ti so yi gamu te ka Sikaso de. O kele Roselyne Dako ko ka ba amaso. Ko ka basket yere amaboko la ka tena so. Ay ba ka Sikaso bro. Ati jeble o. Ka sali ka ah non vraiment. Tabari namu. Ni ale sa. La ka fo ko iwati na ko Amadou Bamba kelente. Muso entraîneur. Ku chaman be. Awo. Ku no o fene no yele meni ko la. Oh, muso entraîneur. Mun be muso ka yi ko entraîner. O ba ni si janima. Muso nu munge. Subuhu la wala wata. Ay sa mamun me muso entraîner. Equipe féminin entraîneur. Ko chaman ni to no ko lo affaire yi fene. Chaman ni to no lo munu se ko mo tunu ma. Yere. Ka ko aglani ma ko se. Avec là. Mu procureur. Tiens. Alors qu'on est au jockey. Donc, tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako. On est enquêté dans la cola. Donc, entraîneur Flavé, au frère Novenam Nega Framon Bamaka. Ah? Au passé, fédération président, nous avons un peu maïga. Au frère Novenam Ne. Eh! Ah! Oh, moto. Allez, allez, n'y a pas de coca avec la femme au fait. Comment faire? Angé. Eh, puisque vous n'avez pas de coca, mon gars, du coup, là.
entraînement ba ka dota mutula katika so président bo kalama chodi président de bo kalama bo bora yebe na re ni ne kama ne sera man chia parce que te garo la imo jete ne na bolo ni wa chama na supporteru dirigeant koran freta la re ode kama ne ka parce que te nga fe pour ko yi akla ga ku jira ka fe bo ni re de bali ba wa ni pa de to ni de bali ba ko yi la wa de to parce que ni de bali ba ko yi la sungalo de la nga che mo sune bali ku sune de ta ke ka sali ko na fo bugo tunu me u kele ka politique do woro faamu be kenema ene ni fo yana nyoma de la ni fo u kele ka débat ke do ga che ni do bolo korota nu bolo korota subhanallah ko sunu tu sigi o ya ga mun yo ay haramu da ibe suna wa wala kama parce que dara nisera manje ko so ay bulu gani ranger bola donc vraiment bora parce que bola on bena sena trota de konna na me donga disi ko kono femi disi ko 3 luka bonto me sena no e ka 3e division ale 8e journée commune 3 mo abaro bena damine be ka fo chini samedi do pulo a ale konna na racine ale ni asi nyomi be nyon soro FC Santos ale be FC Jigia ko bismillah asigneta ale ni FC Simen no yika Isakul Wali ana fuli wa Isakul ani nyeta bi chini donc pour B ale baro be dimanche do luta 6e journée ASQ ale ni AJSS ka boss pro ne ka ofé lu nyon soro USSK ale ni AS commune 3 lu nyon soro Cosmos ale ni PCC lu nyon soro Drissa Koulibaly no kama ko Raoul ale ki bara no bela jele sama pour appeler do na mbora femi coupe bo fitini Dramé ale commerçant malien do askiro be me Congo Brazzaville mano e coupe bo fitini Dramé première édition bura ka baro na damina buzula ka fait très pousser rouge ale sanflana do kalu kle saba mardi do baro be damina buzula ka fait ngolonina ale ni sarama be nyon soro no bolta kunchero bukseje kalu kle nani FC Bak ale je ka fo be nyon soro kalu kle duru Bafaru ale be nyarla ko bismillah kalu kle woro buzula ale ni yirima joko be nyon soro kalu kle kononton bangoni plateau ale ni jetu be nyon soro kalu kle tan Aisba ale be masa bismillah kalu kle tan ani kele bleu blanc ale be FC Sineco bismillah kalu kle tan ni kele o dongilina Ablo foot ale ni femi Yoro City ulu be nyon soro benge fadiga kabo buzula ka fe burale ki bara no bela jele fara nyonga ni wula sama namora yambe ta femi bako fe no commune 5 ale kona coupo ECBK no entreprise Bakari Kone no kama ko kramo atola ko 4e édition ka final babena dasi dimanche do kalo clé folo le 1er août avec 15h30 wati kala ban ko ko fe volontaire be no ya to ko sen na femi train Abdoulwa be Jigba ale da ba ka fo équipe flamane no soro final kene ka wi Africa Sport ale ni ASO Sony ka bo do ko fe club no soro final brebe na do ko bay ni jama ko ko ka cha ko so ni ko brebe ba ni coupo entreprise Bakari Kone kataka ko shire mamon bala ka baren labe Ousmane Kamara o kama ko mystère Djiba Kone fa se anunu konate ambe nunu bela jene fo bura kalabankaw ulu fe nambora mta disiko 6 ale kono bura disiko 6 ulu ka 3e division afene baro be sena bay ka fo antula chuko ni kleta ani nanna no 4e journée bura le bonton begara ka banga bura machi do bala a disiko mondo community mondo en wuli bura ka machi do be ko nga jitina ka kula de machi do be bura jetina kan ga machi do la ya deux premier ex-aequo bura kele gana 10-0 kele gana 9-1 u dume kele la gola verage ko dila kele gana 10-0 kele gana 9-1 no yuru wel matula bol be machi trikle o fere bol ta fere machi trikle o yo community mo en wele ko chenga che na ma kuma nga bolonda kwa chena de 10-0 4e journée AS Falaje ale burna AS Suguni ko ngoro kada fla ani kele AS Rama foot bura ale tumala asak bismillah asak mi premier doy ex-aequo bura Rama foot ci 10-0 we bolona yo katu basket yere AS Jigi ale tumaga AS CB bismillah CB gayna woro ani kele AS Massa bura ale fene premier ex-aequo doy ale FC Lamine Damele nyon soro Massa se batoro kononto ani fu 9-1 commune woro mando e wuri ako sina nunta pasese nte bolonda ko ka jo be ka munga bura ko mo bura kala ko ka jo ko nga foti ube muna ko mo bura kala ko ka jo o kan ke ti wulu ka mo o ka kote la de ko ga ibu resu solire donc Massa FC ale ngo jo kara kele ani kanangolo classe calcio ale burna FC Jabado nyogoro kara saba ani kanangolo Soleil d'Afrique ale ni refafo jabi ama usoro folo GSB ale tere afta ni bige kele ani kele nambora mta commune 5 ale kono burani match kala bele bay mim ga dimanche do fene kalo kele folo avec nyogoro ko fi cité UNICEF ale bolna trena ba ka mam ya bolna la to ko wori ketrawre me be kam ko galas ale sar sportori bay bura ko sansa ben ko binda ni stade ko boke do ka nyogoro ka demu mbe nu ji starmel bama ko ale kono na do be match kala organiser ulu tere ko stade ko ko
donc bɛ ka wele nin match la ne ɲininka nin na ayiwa baasi tɛ a bɛ kɛ ne wele ko nin match bɛ kɛ fan de a bɛ kɛ Ɲamakɔrɔ Cité UNICEF ale ballon d'entrée na Cité UNICEF ballon d'entrée na awɔ komi Ɲamakɔrɔ ka denmisɛnnin caman bɛ stade Mali Bamako i n'a fɔ Seku Konate Woro Mario Boubacar Jara senior ani Moriba Jara donc olu bɛ stade fɛ u ye doublé kɛ ɲina donc fɛn min Galas ale stade porteur ba ye a nisɔndiyalen kabini match ni Gala organisé ninnu n'u terikɛw u ni stade ka équipe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Galas a ma janjo jansa dɛ Galas ma jansa salu kɛlɛ prix fana ma janjo a fana ka janjo jansa ma jansa bura a kulo b'i la boucher dɔ fana bɛ Lafabugu sugu la o kama ko président ale fana ma jansa fɔlɔ Salisiba don a bɛ feere kɛ Lafabugu sugu la boucher don donc ko Salisu ka bɔ ka ca kosɛbɛ dimanche don ka taa kɛ nin match ni Gala ba in a seere ko a denfaya min na bɛ Ousmane Diakité m'a dɔn o bɛ janjo don a kɛnɛ kɔnɔ ye u bɛ sɔn ka jouer dɛ ayiwa baasi tɛ u ka janjo dɔ tɛ o ka labɛn u bɛ labɛn na koyi a kɛyɔrɔ min bɛ tila ka da dɔ la n'an bɔra yen an bɛ taa district 4 ale kɔnɔ n'o ye kun kamite ale n'a ka mɔɔw bɔra o fana ka championnat 2-3 balontanw b'a la ka se a kuncɛ la ka sababu kɛ 5e et avant-dernière journée ale duratiw bɛɛ lajɛlen kɛra kalo tile 28 tɛmɛnen bɔra FC Danaya ale ye match foot ci o kɛra 2 ani Kanangolo Berté ale tasuma suru Guerrier kan o kɛra 4 ani Kanangolo bura bɛ k'a fɔ nin waati in na Danaya est premier avec 13 points Berté deuxième avec 12 points balontan tɔtɔra journée kelen o match bɛ kɛ le premier dimanche don FC Danaya ale ni Berté yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc premier contre deuxième arrangement t'a la Danaya est premier avec 13 points Berté est deuxième avec 12 points an kɛra dɔrɔn o kɛra Danaya mago bɛ match nul ou victoire a banna nul dɔrɔn b'u bɔ Berté mago bɛ victoire la a banna u bɛɛ ka dɛsɛ b'u yɛrɛ bolo donc Guerrier ale ni match a bɛ arranger a b'a arranger an yɛrɛ a b'a ni mɔgɔ wɛrɛ de cɛ a b'a ni mɔgɔ wɛrɛ de cɛ Lafabugu tɛ municipal sanfɛla na Danaya ale bɛ Berté bisimila Elisiba Terrain na Guerrier ale bɛ AS Magic Foot bura k'o bisimila n'an bɔra communicatif la an m'an kunda Segukaw fɛ yen olu kan donc Segu nin waati in na an filɛ ka Ligue de Segu 2e division bura ko fɛn ma ko top 6 a baaraw bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ 2e journée balontanw kɛra olu jaabi filɛ nin ye CF Buguni pour équipe min bɛ denmisɛnnin fitinin minnu bolo falen bɛ o ci tuguni 9 ani Kanangolo an kɛ 9-0 sans Alimami ale min fana ye sans équipe bura n'u ka kuma tun cayara kosɛbɛ ale fana buruna Espérance Sportive Médine ale ɲɛkɔrɔ 1 ani Kanangolo pour bɛ k'a fɔ ale seba non Balazan de ale ci 1 ani Kanangolo Balazan ale ye san ci 1 ani Kanangolo Espérance Sportive Médine ale tasuma suru kalake kan bura 1 ani Kanangolo o ye kalake ci wa ye kibaruya sɔrɔ bisu na bura fɛn min 3e journée a baaraw kan ka kɛ sini wula fɛ nka bura forfait bɔra kula kaban an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ sans Alimami bura k'a ye forfait signé pour le reste de la saison joueur t'a bolo bura k'u bɛ taa ni balontan 12 de terrain kan 11 bɛ jouer 1 bɛ sigi pan kan donc o tɛ équipe ye o tɛ équipe ye dɛ Falima ale ni Kalake bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini donc Espérance Sportive Médine ale bɛ gagner sur tapis vert ka sababu kɛ sans Alimami ale bolila ka bɔ kulon na donc fɛn min Balazan ale bɛ CF Buguni k'o bisimila bɔra la Segukaw fɛ yen kibaruya an b'a ɲini k'a di limanaw ma ladira ale kɔnɔ n'an bɔra taa Kayi ale fana kɔnɔna na Kayi Ligue de Kayi u ka 2e division a fana baaraw bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ ntolaciw bɛ daminɛ sini samedi kalo tile 31 AS Tamaro n'o ye Mamɛ Dugure Jeliba Mamɛ ale ka équipe ye ale ni AS Jariya olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ sini waati kun filanan na sa AS Bafin ale ni ASK Buranbilen Traoré ka tɔn bura olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc kalo tile fɔlɔ dimanche don Espoir de Kaso ale ni Karpa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Réveil de Bafon ale bɛ AS Yiriba k'o bisimila 2e journée o baara bɛ kɛ kalo tile 2 lundi don Jariya bɛ AS Bafin bisimila ASK ale ni AS Tamaro olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n bɔra Kayikaw fɛ yen balontan ninnu na an b'a kibaruyaw bɛɛ ɲini k'u di limanaw ma ladira ale kɔnɔna bura pele Sidiki kelen b'a la o y'an ka guruladen dɔ ka équipe ye Karata Karata Madi Kulubali ani Mamadu Kulubali tabarikala nin waati in na o bɛ espoir bɛ k'an lamɛn n'an bɔra yen an bɛ na n'an ye an yɛrɛw fɛ Bamakɔ bɔra Ligue de Bamako ale fana ka compétition bɛ sen na nin waati in na championnat sera kuncɛ la ka sababu kɛ u ka quart-d'finale duratiw daminɛna mercredi don ni balontan 2 o ye AFE ale ni Jara ɲɔgɔn sɔrɔ bura balontan kɔni bɛ kɛ balontan gɛlɛnmanba ye ka sababu kɛ depuis saga 39 AFE bɛna tile 1 sɔrɔ ka don fɛn min Musa Sila fɛ fɛn min occasion ɲumanba dɔ ale bɛ ka bin ka don 1 ani fu mi-temps ni ko kan deuxième mi-temps daminɛnen saga 70 saga 5 i b'a ye k'a fɔ équipe FC Jara bɛna égaliser sur penalty a bɛ kɛ 1 ani 1 saga 80 ani saga 4 AFE bɛna deuxième bi sɔrɔ ka don Musa Sila 1 fɛ entretien bɛ kuncɛ 2 ani 1 ka taa fɛn min AFE ale kanu na bura don balontan kɔni kuncɛlen an gɛrɛla monsieur le maire Issa Sidibe ale min ye fɛn min Ligue de Bamako président ba ye bura a tun ye wele bila Bamako maire bɛɛ lajɛlen ma k'u kana fara kan u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bura o ye technique dɔ ye pour que ka maire fana sɔ gɛrɛ balontan na pour que u bɛ se ka district ni ligue yɛrɛ dɛmɛ cogo min na donc a kɛlen kɛ maire belebele 2 tun b'a kɛrɛfɛ nka an ka Issa Sidibe monsieur le maire Ligue de Bamako président ba an ka lamɛn min fɔ kadasi daminɛni awale ɲuman dɔn
équipe qui a participé au BFOA, le public, mais dirigeant pour la supporter pour la, au Belagélé. Effectivement, l'idée pour la cour, on a Carras Kono. Il y a la première journée, on y avait mis dans son affaire, FC Diarak. Pendant pour le Makadi, Bachité, tout se passe très bien. Voilà, la Guinée, il faut avoir un championnat. Mais c'est le même niveau pour eux, et il faut avoir un pendant pour moi, ni Jamaï. Mais à essayer championnat là, maintenant, en mer, Ligue de Mani, on ferait à la Djeribala, on est à Bieta Gado, organisateur la Diliminoke, pour nous faire la main. Mais seulement, on sait qu'à Fodron, divine, on a la ligne Carvasico là, et on a Sabati Don non Gata. C'est-à-dire que c'est de jouer en fair play. Et puis, Bella Djeri, Kata à chance égale, on a mis la neutralité totale du bureau de la Ligue pour que les conditions à torser la Punche Tourna, mais même à voir pour y a ça, on a des représentants et que nous boira, les développements qu'on fait au demain. Pour cela, ni à ce qu'on a là, il y a ça, il va falloir longtemps qu'à la Tourna, au accès des premières divisions. Oui, un objectif clé, c'est un objectif à l'offre puis dans l'équipe nous des premières divisions. C'est un antigène et que donc c'est gagné la cata pro. Voilà, on va se regarder. Ayiwa ni tun ye Issa Sidibe Ligue Bamako président ba a kɛrɛfɛ n'a fɔ cogo min na ka invité tun bɛ yen n'o ye Bamako maire belebele fila communicatif maire an y'a daminɛ la Adama Berete a tun bɛ ko in kɛnɛ kan a ko Issa ye wele bila ma k'a nana ka na fara kan pour que ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ monsieur le maire Adama Berete an ka le lamɛn. Ligi fana ɲɛmɔgɔ commune bɛ maire nin don bɔrɔtan donc o kɔnɔ ale yɛrɛ de y'an wele bi ka na candidati ma donc mais commune wɔɔrɔ bɛ maire a bɛɛ nin soutenir na parce que maire yɛrɛ i ye bi ko importance dir'u la vraiment an nisɔndiyalen don an bɛ ka kɔrɔ min fana ye ɲuman don nin bɛ jamana ka ɲɛtaa de yira sport niveau la donc an ɲɛ bɛ nin équipe fɛn fɛn na nin fɛn kun mana bɔ nin je pense que a bɛ se ka première division kɔnɔ ta maloya t'a la ne kɔni nisɔndiyalen don ka ligue président fo ka collaborateur bɛɛ fo ka fédération malienne de football fana fo mɔgɔ sen donna nin organisation fana na n b'a bɛɛ fo ala aw suɲɔgɔn parce que balontan de bɛ se ka hali mankan minnu bɛ insécurité ni kiriya ninnu balontan tɛ se ka. Ayiwa ni tun ye Adama Berete communicatif maire a tun bɛ ko in kɛnɛ kan ale fana kɔfɛ Boubacar Keita commune 6 maire ba n'o kama ko jeune premier a fana y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa nin ko in kɛnɛ kan ka taa kulon ja mɔgɔw bolo nin maire ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Bamako balontan olu kɔnɔna na fɛn min Boubacar Keita commune 6 maire ba a ye min fɔ kɛnɛ in kan an ka jɛgɛrɛ fana lamɛn. An nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ ni an ye an ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmɔgɔw ye k'u ye nin initiative ta min ye ka Bamako commune bɛɛ don ligue kɔnɔ a ka kan an ka y'o kɛnɛ kan parce que an ka ko de don n'i ye commune fɔ i b'an maire fɔ ka initiative fɛnɛ ta ka an maire sen don a la ka tila ka barisi di an bɛɛ lajɛlen ma an maire wɔɔrɔ pour que n'an nana an ka don o fɛnɛ ye bonyanba ye donc an b'u accompagner pour que miirina ni u bɛ fɛ a ka taa yɔrɔ min na a ka se yɔrɔ min na an b'u jukɔrɔma tintin pour que a ka se ka se ayiwa an b'a dɔn aw maire a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ ɲɛtaga la carré kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ hali budget b'aw yɛrɛ bolo ka don sport la nka ka n'aw sigi kelen fɛnɛ kan welekan jumɛn bolo ka ɲɛsin Mali maire tɔw ma u fana ka nin ɲɔgɔnnaw cɛ ka gɛrɛ u ka sigidaw balontannaw la pour que u k'a dɔn k'u fana maire hakili b'u la welekan min bɛ n bolo o tɛ Mali maire dɔrɔn ye dɛ n'i ko farikolo ɲɛnajɛ il faut que bɛɛ de sen ka don a la farikolo ɲɛnajɛ de musaka ka ca ni ɲɛnajɛ bɛɛ ye donc ni bɛɛ sen ma don a la an hakili ye min ye n'i ye min don a la i bɛ se o yɔrɔ de la dɛ balontan yɛrɛ ye o de ye bi donc bɛɛ ka fara maire kan maire tɔw minnu bɛ yen Mali fantan naani bɛɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que ni an ye an ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaw dɛmɛ nin waleya in bɛ se ka kɛ région bɛɛ la je pense n'o kɛra a b'a to an bɛ denmisɛnnin sen telimanw ni sen dumanw sɔrɔ pour que an bɛ équipe nationale ɲuman sɔrɔ. Ayiwa ni tun ye Boubacar Keita commune 6 maire ba kɛnɛ in kan ye kuma min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna tun ye nin ye donc ale kɔfɛ sa an sera fɛn min acteur yɛrɛ ma fɛn min degeli karamɔgɔ fila ale ye a fɛ degeli karamɔgɔ ye min fɔ walasa kuncɛlen kɔfɛ an k'ale fana lamɛn. Ça n'a pas été évident mais ce soir on remporte le match brillamment. C'est le mental parce que les adversaires nous ont vraiment usé physiquement, même techniquement ils ont fait des belles choses, ils nous ont vraiment fait réculer. Bon, les gamins ont été forts, il faut dire que
le match était un match assez physique. Voilà, les adversaires nous ont imposé un rythme physique, on a eu du mal à déjouer. Mais il faut dire que les gamins, ils ont pris leur chance. Aujourd'hui, ils ont été aussi super efficaces. Et voilà, on remporte ce match-là brillamment. Alors, on prend match après match. Le prochain match, c'est contre l'équipe de Guidas. Ayiwa k'u ka match prochain contre Guidas ni tun ye ale kumakan ye nin kɔni waati bura a bɛ match damadɔ bɔ fɛn min ba ale min ye afɛ degeli karamɔgɔ bura depuis waati dɔ la ale famana ka se terrain na an kɔni t'a dɔn mun do fɔlɔ ka sababu kɛ ani afɛ ɲɛmaso ma fɛn kuma a kan u ka a dantigɛ ye k'a fɔ a ye k'u bila u ma bila a kɔni tɛ ka taa sisan ale kɔfɛ an sera Mahamudu Wolagɛ n'u ko ma ko P ale yɛrɛ ye bɔlɔntanakɔrɔ ye a ye nin waati na Jara degeli karamɔgɔ don a ye min fɔ an ka jigin ale lamɛn. Vraiment, bon, mais Allah faut qu'on Allah bargada. Allah sera la caridasi rana bikaranga premier match. Vraiment, demsonu oué bolonta. Oué bolonta, adversaire qu'on a bolonta. Vraiment, mais adversaire félicité. Il se la fouet faro quand quoi. Vraiment. Bon, demsonu n'a pas pu voir de non fait. Bon, vraiment, vous profitez là. La deuxième vidéo. Alors, beaucoup de fois non, beaucoup de fois mania. Amanjija nala sonama. Nala sonama. Deuxième match flam de Kofagana. Amadija pour de Gaza. Nimisa bala donc burabe ka fo match flan na Guitars Aline Africa Foot ne ɲɔgɔn sɔrɔ. Si Jara Jara entraîneur le Baba le Pedro Mamadou Wolagɛ P. A bɛ jouer ASB la. Ouais, ma dɔn Baba le an b'a wele ko ah voilà. Donc Guitars ale Africa Foot jogera 2 deuxième journée sini samedi don kalo tile 30 stade Modibo Konate la 16h waati Africa Foot ni Jara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Guitars ale min sɛbɛn sɔrɔ première journée ale ni Afe olu fila bɛ sɛbɛn sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni bɔra balontan na an b'a kibaruya di limanaw ma sini awɔ Afe ale bɛ Africa Foot Jara 16h 18h Guitars Afe Modibo Konate la dernière journée bɛ kɛ mercredi kalo tile 4 ale simple don Africa Foot ni Afe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Guitars FC Guitars ka match fɔlɔ kɛra combien Guitars gagna 2-1 u bɛɛ gagna 2-1 gagna 2-1 awɔ Afe Jara ci 2-1 Guitars Africa Foot ci 2-1 donc yɛrɛ y'o ɲɔgɔn sɔrɔ sini 18h n'an bɔra bura an bɛ segin na an ka tɔn kɔnɔ nin waati na mais yanni ka bɔ yen yanni a ka na tɔn kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ Ligue Bamakɔ mɔgɔ bura baara ka di maa min b'a ɲɛ dɔn parce que i m'a filɛ ka ko kura wɛrɛ daminɛ ka maire wele ka na kɛnɛ kan o bɛ kɛ sababu ye commune ka balontan ɲɛ ta u t'a ɲɛ wa jaa Isa Siribɛ a n'a ka cɛdenw an ka foli bɛ bura pele Kubu Jasa Labura a demi-finale kɔni an kun y'a fɛn fɔ yan nɔ mais demi-finale minnu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jalado ale ni AS Touba ale ni FC Touba ale ni FC Lyon olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Japi Dugure a ka jaabi ci an ma. An bɛ to kɔnɔ an bɛ dogo le nouvel entraîneur kosɛbɛ n'an donna le nouvel entraîneur awɔ n'o ye joueur titulaire n'o ye lundi don kosɛbɛ Cristiano Ronaldo a seginna ka na entraînement kɛ terrain na a seginna ka taa a sera Juventus a taara Italie n'o ye Cristiano Ronaldo tabarikala a taalen u ye visite médicale k'a la bɔlen visite médicale kɛyɔrɔ la a ye tile entraînement kɛ terrain na kosɛbɛ a n'a balontan ɲɔgɔn dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ Adrien Rabiot awɔ Mathis Delay ani Aaron Ramsey kosɛbɛ donc u kɔni u ye entraînement daminɛ lundi ayiwa juillet fɛ waati kelen na fɛnɛ mun ye mercredi don fɛnɛ tiɲɛ mun ye Lionel Messi kosɛbɛ a tunna Barcelone ayiwa aéroport la journaliste caman tun bɛ aéroport la k'a kunbɛn tiɲɛ mun ye supporter fɛnɛ taara ka taa kɛ ka aéroport fa ayiwa a kɔni a ye autographe damadɔ signé supporter ye journaliste y'a ɲininka ko a ka ko bɛ cogo di Barça la awɔ kɛlɛ a ma kuma jɔlen foyi ma sɔrɔ a da kuma kalama foyi ma sɔrɔ a da o kumana aw bɛ ka mun fɔ a ma sɔn koyi a ma sɔn k'a ma sɔn a ma sɔn ni wari t'a kun a ka to a ka taa n'a ma sɔn o ka gɛn balontan k'u bolo de cɛ i ka cɛ u ka balontan kelen an to kunnafoni la tiɲɛ an bɛ don mun ye Raphaël Varane an b'a fɔ ma nin fɛnɛ ko banna pep Raphaël Varane c'est officiel Manchester United kosɛbɛ Real Madrid u bɛnna ko la ayiwa 50 millions d'euros Manchester b'o di Real Madrid ma pour Raphaël Varane défenseur a ka ko banna dɛ a ka ko kɔfɛ légende de mina wuli an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na i jɔ lamɛn dɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na sabali bi t'a la dɛ sabula sini fɛn bannen saison bannen n y'a f'i ɲɛna ko Espagne tɔ bari k'u si foyi sɔrɔ i y'a fɔ bon a filɛ ni mun na ni ɲinan tuguni ala ka fɔlɔ kan a bɛ misɛn ɲini dɛ k'i ka défenseur fila bɛɛ feere un coup minnu bɛ na yanni u ka ɲɔgɔn sɔrɔ automatisme ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ match caman perdu dɛ dɔw bɛ yen
parce que a bɛ k'i ɲɛ yɛlɛ yan. N'a di olu ma sisan i bɛna ɲina an bɛna taa tugu cɛw la. Tabarikala. An ka taa o bɔra bi yɛrɛ a y'a ka foli ka labanw di balontannaw ani entraîneur ni a ye trophée mun sɔrɔ a ye san 10 de kɛ an fɛ yan pour la paix. Basi tɛ. Officiel ko fana banna. Pep. N'o ye Cissé national entraîneur ye. N'o ye Vladimir Petkovic. Kosɛbɛ. A y'a signé Bordeaux pour 3 ans. O ɲɛna. Cissé national entraîneur. Tabarikala. A signé Bordeaux pour 3 ans. Tiɲɛ. Il fana c'est officiel. N'o ye Dortmund. N'o ye Jadon Sancho. O taara Manchester United la a y'a signé 85 millions d'euros. Manchester o de don a la. Ayiwa. Mais Dortmund u y'a nɔbila joueur u y'a sɔrɔ. Tiɲɛ. A fana tɔgɔ Daniel Malen. A si ye san 22 ye. Kosɛbɛ. A bɛ jouer PSG Nouvelle de fɛ. Tiɲɛ. Hollande. Awɔ. A ye san 5 contrat signé. A y'a san 30 millions d'euros o de don a la. O kɛra. An bɛ to kunnafoniw na halisa. Voilà, faut mettre le Jeux Olympiques kɛnɛ kan. Les Jeux Olympiques a bɛ ka kɛ Tokyo. Tiɲɛ. N'o ye Japon ye. Awɔ. Nin judoka n'o ye Algérien. N'a tɔgɔ Feti Nourine. Kosɛbɛ. A y'a décidé ka forfait signer Jeux Olympiques kɛnɛ kan. Mun y'a sɔrɔ? Ko a ka adversaire filanan. Tiɲɛ. Ko ani Somalien de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ani Soudanais de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o banna. Kosɛbɛ. A tɛmɛr'o la ani Israélien de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. K'ale ni Israélien tɛ kɛlɛ kɛ. Mun na? Ko Palestine ka cause k'a bɛ k'o défendre. Bura nin ye fugari. Aw ko télévision so la. Nin fugari don. Algérie télévision so la. Nin ye fugari muso de ye. Fugari don. Cɛ de don. Nourine. Bura a ye Algérie kuma suli dɛ. Israël bɛ ka bi Palestine kan o man di ye. I b'a yira de bura ni jurukɛyɔrɔ ka cɛ in ta k'a ca ko jalan kan ka Palestine mun ne bɔ ma ban wa e bɛ ban ka se cogo di a ye fana dɔn na. Bɛɛ n'i ka faamuyali cogoya dɔn. Nka cɛ a sera ne de ni nin y'ale bɔ ka bin dimi farala dimi kan a sera n'o de ye n ye fugari ye dɛ. N'o ye Dijon. Ele bɛ ni Guinée-Bissau n'a bɛ bɔ Guinée-Bissau. Kosɛbɛ. N'a tɔgɔ Mama Baldé n'a bɛ 25 ans. Tiɲɛ. Ani waati na a laban a bɛ n'i kɔ don Dijon na. A tɛ jigin deuxième division na 3. N'o la première division n'o bɛ ɲɔgɔn ye la. Kosɛbɛ. Dijon bɛ ka 4 millions d'euros bɔ k'o de ɲini a la. D'accord, donc a ko a discussion bɛ sen na nin waati in na. Kosɛbɛ. Mais an bɛ to kunnafoni na fana an b'a fɔ min ye Allemagne ye. Allemagne. Wa zonzan min bɛ yen n'a bɛ jouer Bayern Munich la n'a sɔrɔ Robert Lewandowski. N'a si bɛ san 32 la. Awɔ. A taara ka kɛ footballeur de l'année. Nin y'a san 2nan ye. A bɛ titre sɔrɔ Allemagne. Tabarikala. U ka kunnafoni sɛbɛn dɔ bɛ yen n'o b'a fɔ ma Kicker. O magazine o de bɛ meilleur joueur. Kosɛbɛ. De l'année ale de b'o désigner Allemagne. Awɔ. Donc journaliste bɛ vote kɛ journaliste 500 ani journaliste 63. O de b'a voté. 563 journalistes. Awɔ. Mali an ta donnen dɔ ka ban. John Isaka Samaga. Demba Diallo. Stade numéro 11. Là, le meilleur joueur de la saison. Awɔ. Mais magazine Kicker. Olu de y'a désigné. Tiɲɛ. Deuxième o kɛra Thomas Müller. Ayiwa. Troisième o kɛra Erling Haaland. Kosɛbɛ. Alors an bɛ to kunnafoniw na halisa. O bɛ kɛ. Voilà ka fɔ sa min ye. Lewandowski fana sule dɔ la a bɛ di a ma. Ka da championnat ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn ale kɛra meilleur buteur. Awɔ. Il est 40 et quelques. 41 buts. Ouais. O ɲɛna. O mun ye Manchester United. U ka jɔn mɛ n'o ye Anthony Martial. U ka kɔrɔmuso bɛ n'o ye Deli Sarr. Kosɛbɛ. A ka dɔgɔ bɔli la k'u ka laban ko Manchester k'u bɛ ka u bolo bɔ a kan na fɛ. U k'a bila penalty jɛ la. Kelen ka Jadon Sancho sɔrɔ. N'o Anthony Martial k'u laban k'u bɛ ka n'a labila. U k'a to yen a ka taa. Mais u bɛ ka mun ɲini a la 58 millions d'euros. O ka ca. Wala tɛ problème fɔlɔ. A problème ye min fana jɔ n'an yɛrɛ n'o Anthony Martial. Kosɛbɛ. A ye mun sɔrɔ dɔgɔkun. Awɔ. O b'i jɔ 292 000 euros par semaine. U y'a converti ko 189 millions de francs CFA. U y'a fɔ. CFA wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 80 ani 9 a b'o de sɔrɔ dɔgɔkun. Wa 100 b'a sanfɛ. Tiɲɛ nin mais tiɲɛna ni bɔlɔlɔ. Semaine. Bɔlɔlɔ min dɛmɛ ban. U bɛ bɔlɔlɔ min wari ba den ta ni min bɔlɔlɔ bila san 5 san 10 bɔra ni kun wɛrɛ wulila o kɔ i b'a fɔ k'o taara ka sɔrɔ ko wari t'a bolo. Ah mais wari fana e ma ko miɲɛ bɛ. Sogo dun bɛ min jira. O wari ni wala jɛ de. Cɛ ne dabali ban dɛ. Olu ta kɛ ka investissement kɛ. Awɔ. Olu tɛ coro. U tɛ coro. Kɔrɔsɛbɛ bɛ yen u corolen tɛ o. Sɛbɛn tɛ ni Bamakɔ i bolo yan. Sɛbɛn tɛ coro. Sɛbɛn tɛ coro. A ye réalisation caman kɛ n'a ka wari. Awula. Bon pour heureusement n'i y'a jateminɛ fana Seydou mun ye Seydou ka avantage ye ale kɔrɔkɛ. Seguba. O de y'ale ka. Seguba y'a ka fɛn sɛbɛn ka ɲɛ kosɛbɛ. O kɛra. Voilà. D'accord donc n'i ma si ta kɛcogo la i bɛ coro dɛ. Siga t'a la dɛ. N'an tora kunnafoniw na. Kosɛbɛ. Voilà fɔ min ye
Dortmund. Oui, Juventus défenseur central mais. Aïwa. Là tu mairie 2000. Là je vais Samwa année ça va là. Kosobe. Mais Sky Italia. Tiens. Allez là pour faire qui joue quand t'as souvent. Ah là. D'accord. Moi, Dortmund, Sky Italia, allez là pour fond lui. Tiens. Moi, Dortmund, Watina, vous le même mérite 2000. Kosobe. 23 ans, vous le mal en fait. Tabarikala. Juve, 40 millions d'euros de réclamer. On va devancer central non. Kachadoni. Donc, à voir, à connaître à la chambre, tout le monde fait le voir d'osso. Le voir sur le sans souffrir 85 millions d'euros. D'osso là. D'osso. Ah ouais. Mais Sénégal. Sénégal. Ou quoi, président fondateur. Tiens. Nous, génération foot. Ah ouais. Là, tout le monde m'a dit Touré. Touré. Les candidats de la Fédération sénégalaise de football. Kosobe. Au président, il y a Abola. Sowa. Ni sukulikani. Slana ni fada ni sukukai. Sénégal be matin Augustin Senghor kai. N'ale ko mi o de do. Ale de Sénégal bolonda sama ka sene kundumana. Maître Augustin Senghor. O fana kai on che ba ibe decision do leta. Ngache. Ana woni ake ay kuma ba fo. Basewu. Ni go be kurji o samana. Ni yake yukuba ke ni ma ke fana yukuba la kuma la ngolo akana ga dele go neka ko to ko fo da matika ninge aka ga bolda to Senghor bolo aka problème ayake point wolonvla tiens nouvelle gouvernance le mala que vous croyez Kosobe nouvelle politique de marketing tiens nous serons une tableau croyez bawo ani infrastructure politique de développement donc il faut louga barabana mais ni maître Augustin Senghor tiens moi ligue de Kaolack Kosobe louga soutien lu fana ko ko de maître Augustin Senghor barabana Kaolack c'est lui le candidat idéal donc le candidat qui fait l'unanimité Marou Moustapha Ndiaye tiens banu blanc de là ne mo do ila de no do ambe o côté là est-ce que no do ambe o côté to ba bi faji c'est là parce qu'on m'a dit là ta do ila de voilà kana ta dit là a fo je ko wuli ayo on to ko kono na tiens le calcul mercato Kosobe woni wasina bilase awo uka ube milieu du train na o le marko ma donga no fena be jouer Ajax tiens ato Akim GS Kosobe Ajax là ça enfin celle-ci avait joué celle-ci là awo celle-ci là ça Ajax fait 47 millions d'euros tiens on le wasina Milan ou le Akim GS ou non fait tabarikala akobe sena ayo mais officiel ni ko bana pep gardien de but mais n'avait joué Atlanta Bergame Kofé entre Pierre Luigi Golini Kosobe a joué Samwa en Worola awo à code Atlanta Bergame na a signé Tottenham tiens là après avec option d'achat obligatoire donc là c'est ça non wajibi ka ça ay ni taraka bon donc Pierre Luigi Golini Kosobe ani Hugo Lloris bana ñoo fale Tottenham Kofé na aywa donc ako amano là fait tout le monde bolo bo Hugo Lloris ali bro ali ne korla do ni saw ay do ga sa de Pamuto Klofon no Kosobe Strasbourg va do rambe ni malendo tiens patro Kevin Zoyi là tu veux Samwa anana awo wati na aka contrat abana Strasbourg là pep on wati na équipe chama wule ma no fait FC Zurich Kosobe CSKA Sofia awo aka Klofon na so porter l'équipe de frère wule ma no atara ido awo d'accord Kevin Zoyi donc bonne chance officiel le coffre bana pep militaire Cameroun be na jouer Nice na be jouer 500 tonnes Kosobe et Mario Lemina tiens a joué Samwa et Wolonvla là Kosobe ke a signé Nice il y a 4 millions d'euros de 500 tonnes tabarikala donc oko c'est officiel au bana d'accord les que pour fondement donné transfert ba refaire on a doit refaire bura non dona refaire mais ta fait mi Mali champion no stade Bamako avec Sandama wale baraka trophée tuma salu jamana kono bura na manya kuka bolantana do kanga ta ishaka samaki bura ni nous jani na maso à renouveler ça là on va Djibril Dramé wata sikatala wata Djibril Dramé ukuta Dramé on se garde contrat ba le mais ça de Ligue des Champions on se garde c'est ça contrat mu non che Kasselman no ne bon ça non c'est la c'est ça c'est la ça le Ligue des Champions
donc bura stade Bamako abala ki renforcer antu ikibaro de ka foko bolon do bala ka ta femi Ishaka Samake ale mi rekera femi Koulibaly meilleur joueur final bakine ga bura be ka fo contrat 107 contrat kata signé Orient AC fait Guinée Conakry ka fe bura ikibaro mi sura ka bo Guinée u ka système ro bura ka damina aéroport la bura fos Orient cheji la bura ku jama de bura ko so ka shaka kumbe ba ko hero katana beko ko Samake sans savoir contrat bura tege nobla aba tege ne mukoso fene do Ishaka Samake akara Orient ka bolon tan bura ko bravo bura le ko fe biso ngena anga male gérer fla fene panguru ta biso ngena Mauritanie u do no wono kata Congo Brazzaville ka fe krengena tout otoyo no e AS otoyo bura fe mi Congo Brazzaville ibe ka fo Drissa Traoré na le AS Douane latéral gaucher ale tara Congo biso ngena Mamadou Cissé be kama ko massa debo club de bontu bolon na koro nyana bolon na koro ani jurba sen durati la koro bura ay avion ta biso ngena ki kunda Congo kan ay salu sigi ay sansi on a ta contrat là donc je vais te la molo voilà Nigeria sans voir que les joueurs libres ay sans do les libres de tout contrat biso ngena aduna panguru ko ta Congo Brazzaville ka fe ne la ma ko récupérer bura Chine sogoma avec contrat techno avec AS Otoyo donc stade bala ki renforcer bura ki baro soro biso ngena ka bo stade malien bo mako nyama soro bura ik balondra duru woro nyona stade ki engagé comme dore ni wora ka ba yaw seo ale latéral droit ka bo korwer ka fe bura tumbe club intérêt comme ça la CK bolondana korodo be ka fo ale ko ni engagé a tuna biwulena bo mako no ale kan ta stade bo mako ay bon ni fan ne manne étranger wa ay ni étranger soit mais Ivoirien de Martou Guinée Salo CK là même petit do ndela ka bolondana ay nya ka jouer da commentaire ka ga me nya ka jouer como e chaka fere wajibu na le droit do ya aussi ko fe pour ça ka ni ko fe joueur do ka tu ça ko joueur ni ma ça c'est bon ça aywa Moussa Diakité nale international kade bura femi babaka démission wa mo baloton kono na contrat jamana ko kan le fena segna kana ay ke bara soro ka fa stade me bon ko bura presque ko clara bara la ka Moussa Diakité ale ko fe Ibrahima Touré FC ala kilo ko so bura en tout cas ni woni secrétaire il est le meilleur gardien de la Ligue 2 de Bamako cette année le meilleur gardien de la Ligue 2 abila fo ade stade fena bura ko gerla ngona ko sobe bara re famba kala ka ba ka so ko ikumi Mamadou Diallo bale do sari segal korole ala yo ga iburi donc n'a pas de occasion de faire au moins il n'y a pas allez quoi faire ça pour Mohamed Chérif Koné Yeskita axe central beka ma ko Chérif Koné ni watina ni stade me ko fene bura presque ko nyina bura ka ban obana Boubacar Traoré AS Médine ale fana bolondana do ale fana stade me ko clara jogona ka ban ibe ka fo Ablé Sissoko beka ma ko wolo stade do la korodo ni watina abe Bamako ya ko ni sarsu be nyogonya la bura ale ko fisa bolondana wara munum be ni stade male Bamako mo nyebulu baka nyemiru bo nyogonya be sena o doy Amidou Sinago 11 gratte avant centre o di sarbe nyogonya la Emile Koné ale fana salo atar tenketi ni juluba aka klon to no juluba nyema so ma be fola afine sansi do Emile Koné sarzu vele ba no fe défenseur central ale ko fe Cheikh Abdoul Kadri Si onzu tinu ko so ba sarzu vele ba le fene no fe parce que digi tara donc championnat mer bitari be amiri Sénégal o ba no fe donc ni bolo na damaro bura stade ko kelbi ki bolu mana bo presque ay kibara so to gomina en ta confirmé mais bura chama woni be à 80% on ko tigano la papier ka ba stade bo mo ka le fe ada so digri ka ko va jouer dans ça ouais il a ça va jouer dans mes piste on bo funa bura supporter munum be ni se don me mun ko gre nyama so ko bulu ma deme folo le kuma me supporter da bura ko anga to mais ça va me ko anga dirigeant mais war be sa fene ko sando no we don so nyina na don so ba do we do foro we do so nyina ma do so we do so re anya me ko de majalo bura kan so tribune watina de bu do be akanga contrat signé ka ba do wodo mu bulu ok bura mu to ko na ma fo am so ko yana ba bo en folo bura sidi modern ta wa modern ta nyina bo jona zuma sempala o bala ka mun dane ko kuma la bon ne ko na ndado la te ne la ba ni pesa ni na manyu do wa sali modern ma kada ka ni asolomandi kwa ka ya nyina mo era kon tamana bo ka yeshima ouais vraiment ta kida vraiment la ma la ora kushima be bila le chen do wal musoro sisa se ka jeune mo fana ta no bra modern bla ta jona ok bramlo on musoro de la tambe sena sa bana sa bora ka pansa sa nani an kanalo donc ça for jeune ifa akona la mali bora ka ke ka plus chambe na la sona aisimani alimata mali joro for la ligue des champions kana ka musoro ka kunda ama fo anga binan na basira touré ale kelen kara bi sababu magaye
Fatmata Jara ale gara dikile ni baga Fatim Tim nani ani kana bro basra ka fonder gane basra la ka champion américain ka 22 journées ka 43 bido bro fena ko fe ba ka muso bolon tan mi to kum kono na toujours ba ka fédération malienne football o woni lettre bo ka bibi pour ka Jésus do kala ba ka ko mali kan ta fe mi compétition fla ale kono o ka ko tournoi des 6 nations ale ni fe mi avec Nigeria ko fe ale ni éliminatoire CAN 2022 mi nga maro ko fe o nyebla baro bina damine do ba ka fo wi fe mi convocation ke ka Jésus mun wuli ko wuli me ko digli entraînement damine o lu to ko fe ni issa ale kono na Jésus mun wuli to ko fe Fatoumata Karanta o Touré Tankara fata se namutene e bagay walema Sperlion ali bolondra ka chakosbe adudu konate chilu kolosba do Aïssata Bengali ale vene chilu kolosba Aïssata Sidibé fata si Juma Kamate Adjaratou Koulibaly Nansou Keita Sarantou Traoré Kone Maimouna Togola Assetou Traoré nous Sperlion bolondra munu wuli len fenedo et les bamako ale konna na justice saba nyona Awa Keita Binta Jara Lala Diko Aizmande Traoré Awa Traoré, Basira Touré, Aïchata Samake, ka kunchene Fatoumata Jaraye, do Amazon Commune 5, ale kono Fatim Ba, Zainabou Sidibé, Fatoumata Konate, Fatou Dambélé, Aïs Police kono dula tila kene, Maimouna Traoré, beka fo expatrié do fono bala Genga, Aïssata Traoré, Aji Oxer Koulouba Sougre, Kenny Fra Morokof Bintou Gouete, Club municipal Lyon, beka fo Agissa Jara, FC Rue Malmaison, Aïssata Dan You, fota se Saint-Marzuman Kani Kone, FC Malo Yakare Nyakate, YZ CB Koulibaly, Saint-Merz encore, Fofana, fota se Fleury FC Ma, Tennessee Sogo, Kapunchi AS Monaco, Abi Wande, Alain Tigana Djabi, dont nous sommes nous fait trop venir, où il me quoi, entraînement d'Amena Kasso, que Malika la compétition flala, nous 6 nations, allez ni CAN Maroc 2022, allez notre baro Koubina d'Amena, Fédération Malienne Football Brawi, Pataki Kacha. Problème, avec l'offre, il y a quand même une fois, à d'autres, me Côte d'Ivoire, quoi, quand il couati. Anana, Afro Bassi de la Mamela, à me corps de faire. Ah, ouais, Sénégal, le pauvre. Ko malien mun na jo mali fe ina ta fuga sa fura kan mali sare malien ko jaba ko jo wala ko mais bro jo am jo da masare o flega mo sonu mo ni mun gene na ko me ya o kun sa mare a jo re ai wa na ke ko ko de o le tabushi o le ke tabushi de no be ko ni va pour tout mena de do kasola no de so aman ware asile frontière là ye dina ka carte de ka laje ko madame Sila o malen kasi ka carte de ka farati pour tout do ba ni kemuna ko malen mu to luga carte ta ko le varele no ma aka san malaya nenu mangambaji e ko fa tu la ko no ka dina ka carte fara na ka autorité adama kaba segele ivoirien tout à fait awolo la e deni bisika karane glaire mais do wala wala passeport de flo ya comme ya journaliste ba ka usira doni u fara fara don ngana kede ko le wala disi nous voilà waso ba ko le fa kala ko madame Sila ko o se ka luga kandata bon ni police ko gendarme de doni police ko no bura ta fengala madi korwa fano kata wujini fami bura bete julaya abe maraga base kunu balmo bu to wori daga ani banu ko mo busiki ko ka tugo no ya fambe fe buta fambe fe do tene bu tulani bu jense mo na wala ay bura na bura mi ta fami chapa ko fi jeux olympiques ale baro be sena bura mi se ka fo mali akete ko ni vraiment maraga fene no maru do no maru do ta ru be yala ni bi no fe no ru be maraga yala warde no fe jago ay bura na de flow de la bindro no fe flow bisra sa fana nye sa mo na yorom na cha wiyem la ta ma ni banu na aba ko ta chorbugu ta kulubani ko ta sabugu koria masandola ay tora kana sigi suti baya to da Abidjan to da avec Dakar Sénégalais ta fagen do jode do bura am ta fa be chabo ko fini wati mo na bura malika athlète munum be na bura makili na bura akon pele ni na kaba d'accord do femi Fodé Sissoko ale athlète bura ale kanga do kuluna kalo kle saba na ta manga ndika mi ko bura ni dimi belebele ba de nga jamana maka so ke bura nga athlète ta to folo bura ta to manya ka so ke mali athlète bura mitra préparation ke Jeux olympiques kama o make yaro ni tabu ko cheta fina ale ka préparation be la 15e sila bura se tu mangene eta ba se kali ka dorme kila ko ka se fura o se ka mo chiwa ministre tabi i sigulu kere Japon ko gudu demen
k'u dɛmɛ cogo di bura kɔrɔba athlète tatɔ la a kelen o kelen 15 millions de d'u ma million 10 ani 12 CFA la e ka mɔgɔ ma di préparation kɛ kuma tɛ stage ma kuma tɛ ka ko a ye 1000 minɛ k'a bila a kun argent de poche ye a bɛ mun bi da ɲini Conte bɛ ka n wele Conte même vraiment il est temps même pour na Real de Bamako awɔ n'u bɛ jouer ɲini ka jouer ni ka di Pathé ma dɛ awɔ minnu sigi u tɛ ka da o sen kan ayi Pathé a mago bɛ poste minnu na an bɛ tila k'a fɔ a ɲɛna poste dɔw bɛ yen poste dɔw bɛ kan ka renforcer ka k'o di Pathé ma ɲina Pathé kan ka taga ka ɲini ka d'a ma u ka avancer ɲuman d'a ma u ka bidon ka suma sinon a ka fɔli jeu ka ɲi kojugu mais bidon de t'a bolo bura sinon Pathé a bolo nɔ yɛrɛ dɔɔnin dɛ an yɛrɛ ka ballon tan a ka ɲi mais a bolo nɔ yɛrɛ finition ma yan finition ma an bɛ don championnat européen kɛnɛ kan o bɛ kɛ n'an donna Europe n'an donna Europe kosɛbɛ an b'a yɛrɛ k'a fɔ sisan n'o ye Belgique awɔ u ka deuxième journée a baaraw daminɛna su na bi Rasmus Geng ani Cape Stade u tun bɛ fila ni bi na 2-2 kosɛbɛ mais match tun ma ban fɔlɔ n t'a dɔn sisan match in banna combien la ayiwa Rasmus Geng ani Cape Stade sini 14h15 kosɛbɛ Charleroi ale ni Saint-Tron olu bɛ jouer ayiwa Saint-Tron est favori match in na n'u ma se nin c'est une victoire difficile 2-0 tabarikala 16h30 FC Sénégal ale ni FC Mali kosɛbɛ Mali fana kan ka gagner 1-0 ayiwa 16h30 Cercle de Bruges ale ni Louvain match la Cercle de Bruges fana kan ka gagner 1-0 awɔ match fana 16h30 18h45 AC Pen ale Anderlecht Anderlecht fana est favori en déplacement kan ka gagner 1-0 donc dimanche 11h30 Saint-Gilloise ale ni FC Bruges 14h06 Waré Game ale ni Standard de Liège 16h30 Gantoise ale ni Bridgeport 19h Royal Antwerp ale ni Courtrai n'an bɔra la sisan an bɛ na fɔ min ye France wa Ligue ale deuxième journée baara olu bɛ daminɛ ne la sɔrɔ ma sini kosɛbɛ sini midi Nîmes ale ni Dijon u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ awɔ o match Dijon est favori kan ka kɛ 1-0 tabarikala 16h Ajaccio ale ni Amiens tiɲɛ n'a ma kɛ nul ye Ajaccio bɛ gagner 1-0 kosɛbɛ 16h kelen na Guingamp ale ni Valenciennes Guingamp ale favori kan ka kɛ 2-1 kosɛbɛ 16h Nancy ale ni Toulouse kan ka gagner 1-0 yɔrɔ a match 16h Paris FC ale ni Dunkerque awɔ o match la min ye Paris FC ale fana kan ka gagner 2-1 ou 2-0 Queville ale ni Bastia awɔ Bastia ale favori en déplacement kan ka gagner n'a ma kɛ nul o bɛ gagner 1-0 ou 2-1 Rodez ale ni Pau FC kosɛbɛ Rodez fana kan ka gagner 2-1 ou 2-0 Sochaux ale ni Le Havre awɔ o match fana min ye Sochaux ale kan ka gagner 1-0 ou 2-1 awɔ mais Havre n'o jija a bɛ se ka nul fana sɔrɔ match in na kosɛbɛ a match bɛ gɛlɛya ayiwa donc an bɛ to France an b'a fɔ ka deuxième match bɛ kun cɛ lundi 17h45 Auxerre ale ni Grenoble Foot kosɛbɛ min ye France u ka trophée des champions awɔ an b'a fɔ a ma yan super coupe kosɛbɛ kɛ u ka super coupe finale a bɛ tan dimanche Lille ale ni Paris Saint-Germain awɔ Lille ale wɛrɛ champion ye tiɲɛ ale ni PSG awɔ o min ye coupe ta o ni PSG bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ finale la mais ça bɔra n'aw bɛ taa Mali la sa jɔn de b'o jouer super coupe fɛ stade ni fɛn de b'a jouer Binga ɔhɔ pour ko organiser o tɛna kɛ match de préparation dɔw ma voilà stade ni Binga de b'a jouer tabarikala ayiwa donc n ka fɛnɛ ni super coupe bɛ taa Mali la ɲinan stade ni Binga de b'a kan donc nin ye Europe championnat kunnafoni ye awɔ bisa ma bila yan waati sera bura yana wuli avenir bana ɲɛmaa se kunnafoni d'a ma k'a fɔ ko Algérie kɔrɔ ni kɔrɔlen ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ entraînement kɛyɔrɔ la Jelibugu la n'Ala sɔnna ko lundi ko bɛna sa baaraw daminɛna ko mansaw ye banabagatɔ y'o bɔ a ma awɔ n'o y'o bɔ a ma ka kɛ Bamakɔ yan nɔ awɔ ko bɛɛ lajɛlen wolola ko kɛnɛ groupe dɔ fana sigilen bɛ Ɲamakɔrɔ bura groupe fair play Isa Fɔma n'a ka cɛ don ni mɔgɔ min na kiri cira yɔrɔ mɔgɔ 20 sara donc a ɲɛnajɛ bɛ yen n'Ala sɔnna dimanche ka groupe laden bɛɛ lajɛlen ka bɔ dimanche 16h wagati donc ka yɔrɔ kɔrɔ la ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen pour que ka se ka taa an yɛrɛ wulila ko kɛnɛ ka bila bilen an bɛna lɔ sigi an yɛrɛ fana kan an ka rédaction sportive kɔnɔ yan an ka sigi awɔ n'a ye nin lɔ sigi n'a mun ka équipe cira u bɛ 100 sara an bɛ saison kɛ ka ban ne tɛ dɔrɔmɛ 1 sara équipe fana mana gagne ne ka équipe a to kɔgɔ la dɛ ni Barça cira ne bɛ 100 sara Real Madrid cira Mali bɛ 100 sara ayiwa ne kɔni ne bɛna gagne ne b'o de fɛ sigi b'a la dɛ sigi bɛ 1 de ta équipe 1 ni mun kɛra don min na o de ta ye bura waati salon wɛrɛ la Zumana Fɔna ale taara kɛ baloteli bɛ équipe la
a bɛ yen nɔ a tigi taara ka san a bɛ ɲini ka na a dafalen. an ka foli de filan tunu président Segu Diko Keta. An b'a fo. Ɛsima président fédération des jeunes vice président an ka foli b'a ye. Mana le suivi personne du tout mais avec Konate ye kita président Burulaye an b'a fo. An bɛ Burulaye fo. Banu Magaji Bernard Tapi. Cɛkɔrɔba foli b'a ye. Awɔ. Mamadou Touré Noël Legra ye Babiye an ka foli b'a ye. An b'a fo. An ma ɲina Kasi Kulubali an b'a sɔrɔ. Tiɲɛ. Sɔsɔligi président Sara Babi. Kosɛbɛ. Mun Kante commission d'organisation Ligue de Bamakɔ. Awɔ. District 4 président an b'a fo. Issa Sibe monsieur le maire Ligue de Bamakɔ président an ka foli b'a ye. An b'a fo. An ka vice président n'o ye Musa Sumane Jakite Papa Nicolas. Awɔ. An b'a fo an bɛ. Papa ye dirigeant ɲuman don dɛ. Musa Sumane Jakite. Ni jɔyɔrɔ y'a sɔrɔ k'a fɔ wa. Ne nin kɛra joliba président san o san Bura i sigilen ko b'o bɛɛ kɛ. Dirigeant ɲuman don dɛ. Donc an ka foli bɛ Segu Masire Sira. An b'a fo. Joan Laporta. Joan Laporta. Vraiment baarakɛla don. Baarakɛla don. A ye baara min kɛ secrétaire kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la. Abada. Jamana kɔnɔ an ka foli bɛ Segu Masire Sira. An b'a fo. A n'a ka vice président Alu Badara Jalo an b'o fo. Kosɛbɛ. An mana o fɔ an bɛ maa min kɔrɔkɛ fo Kita trésorier. Awɔ. Samara Omar Daf. Gassou Magasuba. Kosɛbɛ. Omar Daf. Le jeune opérateur économique. Ah non, toujours égal à lui-même. A tɛgɛnɔ yɛrɛ sa da ɲina dɛ. O kɛra Bura. An ka foli bɛ. O ne ka dɔn fanga bonya kosɛbɛ. Gassou Magasuba. Amadu Dajɛ Traoré. Awɔ. Fakuru Sila. Tiɲɛ. Ismaël Bago kɛlɛ. Kosɛbɛ. Bukari Sidibe Kolon. Siradala Kolonba. Roman Abramovich. N'i taara dɔrɔn min sɛgɛn dɔ b'i bin. K'i tɔgɔ ja k'i tɛgɛ don i kɔrɔ. Siga foyi t'a la. O kɛlen kɔni a y'a to fɔ Emira Arabini Bura a bolona yɛrɛ ɲina Sotiba dɛ. Hali bɔlɔdonna minnu fɛ ka nana nin ye tan a da b'a la dɛ. Isufu fana an ka foli b'a ye. An b'a fo. An ma ɲina Ismaël Jate Maraka. Awɔ. Sami Jɛma. Bila se kɔnɔ Mɛdi Salif Sira. Kosɛbɛ. Malolene Jate. Awɔ. Yuba Sise. Tiɲɛ. Ola Jalo. Awɔ. Lasana Kuma. Bakarijan président an ka foli b'a ye. An b'a fo. Kɛra kɔnɔ Seguso. Solo Musa Traoré Gise. Gise. Salif Tebi. Awɔ. Birima Jara Lola an b'a fo. Awɔ. Soit kɔnɔ Mohamed Samake Mawo. Soit kɔnɔ Mohamed Samake Mawo. Awɔ. Colonel an ka foli b'a ye. Kosɛbɛ. Sibasa ka président Seginɛ Dɛnba an b'a fo. Awɔ. An ma ɲina an balimaw ko Mara Jalo Yuma Kamara. An ka foli b'a ye. Kosɛbɛ. Président Pasi la dugukolo ka président an b'a fana fo. Awɔ. An bɛ ɲɛɲɛ fo sisan dɔrɔn cɛmɔgɔw ko sa ɲɛɲɛ. An ko ni Jumori. Awɔ. An musokɔrɔba ma Sangare b'u la. Kosɛbɛ. Isa Kulubali Simɛn. An ka foli b'a ye. Awɔ. Étoile du Mali président Alpha Sila. An ma ɲina Habib Sugo comité olympique président an n'a petit Musa Sangare. An b'u fo. An b'u fo. Awɔ. Donc an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn cɛla sport kanu. Bɛɛ. An bɛ bɛɛ fo an bɛ Madu Balo fo an ka mami ye Balobugu la. Awɔ. Bakɔrɔba Kulubali an ka misi wele ye. Balobugu Konate bugu jumɛn bɛ se ka mami Bakari Konate. Kosɛbɛ. Bi ye juma sera a kɔfɛ. An b'a fo. Mais san y'an sɛgɛn juma la bi kosɛbɛ. Kɛra bi sango cayara kosɛbɛ. Useni Sidibe. Ale yɛrɛ fɛnɛ ye misi wele a filɛ Musabugu pɔnda la. Awɔ. Bamodi Sira ale ye Mayamugu Alimami ye an ka foli b'a ye. Imam Yusuf Jakite Bayisu Sotiba Seyi. Kosɛbɛ. An ka foli b'a ye. An b'a fo. 700 logement Alimami Abubakar Kulubali. Awɔ. An b'a fɛnɛ fo. An b'a fo. An ka foli b'a ye kosɛbɛ. Bura Bako Jikɔrɔnikaw fɛ yen Biri an b'ale fo an b'a le policier kita fɛn min Fuseni Sisoko n'a fɛn tɔɲɔgɔn ale gendarme ye Lansana Sisoko an b'olu fo Cheikh Amala Traoré inspecteur Traoré an b'a fɔ an b'a ɲina Fuseni Traoré ko doyen do Sebali ale statistique ba ye an b'a fɔ Cheikh Umaru Kalanjara an b'ale fɛnɛ ka foli kɛ fɛn min groupe Safari mɔgɔ Maɲamugu la docteur Abubakari Mayiga n'a ka mɔgɔ ni fɔ ko bɛ ka ma ko Kiki Bura an b'u fo nin waati Burapili an ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen minnu b'a lamɛn WhatsApp fana ka bolo an ka foli b'u ye o y'a kɛrɛnkɛrɛnnen an ka foli Alimami Traoré ko ka foli lase Jɛga Sport ma k'an ye wulikajɔ min kɛ Banaba k'a diyara u ye kojugu ko ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma k'o tɛmɛnen fana Maru Tumubugu Amaru ale Chelsea Suartere Bura an ka foli b'a ye ani Solomani Kalako Bura ni waati na Madu Kulubali Espagne n'a bɛn n'o ye Madi Kulubali u ka lamɛn an b'u foli waati na fo ka taa se Gasu Jara Koɲumani ale ni Kadijatu Ndaw ale ni fo ka taa se Bintu Jakite ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo u ka lamɛn kuran. An bɛ kunnafoni la Banu min Banu Magaji ko Banu Magaji. Awɔ. Bɛɛ hakili sɔrɔ a final bɛ taa sini. A bɛ kɛ Sotiba. Awɔ. A bɛ kɛ secrétaire d'État mɔgɔw ka tolantan mais secrétaire d'État kɛrɛfɛla la. Kosɛbɛ. Ko Banu Magaji a final bɛ taa. O bɛ kɛ. Hali Beteli Dumasana Nafaji. Ani Étoile du Kelen olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ final la. Awɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ final. Siri ni Bali a ka patron a ka dilaja a ka kɛnɛ kan. N'Ala sɔnna an bɛ yen. Mouvement populaire du soutien à docteur Cheikh Modibo Diarra. K'u b'u l'assemblée générale kɛ. Ayiwa. O bɛ kɛ samedi 31 juillet tɛ sini. À partir de 15h30 à Sotiba rond-point monument général Soumaré. Awɔ. Ko bɛɛ yeli kɛnɛ kan o bɛ jugu ye kosɛbɛ. Tabarikala. Tous les clients et autres usagers de l'abattoir frigorifique de Bamako. Nous sommes heureux d'adresser nos chaleureuses félicitations de nos meilleurs vœux à vous et à Cloche à l'occasion de la fête de Tabaski. Donc, moi, abattoir frigorifique. Ko opération mun jɔ a tun bɛ baara dɔ la u ka abattoir fana la. Ko baara ninnu a banna. Ayiwa. Donc
u ka fagalu daminɛla k'a bɛ a bɛ tile 2 bɔ sisan u ka fagalu le 28 bien le combien le 30 de donc il y a le 28 la le 28 de baaraw daminɛ donc n'o ye bovin n'o ye misiw ye olu fagali wari bɛ taa 800 a 909 ani dɔɔni 909 ani dɔɔni misi kelen n'o fagala 909 dɔɔni bɛ di o la n'o ye saga ni baw ye olu ta ye 140 dɔɔni dɔrɔmɛ 2 b'a sanfɛ donc u ka directeur général le président directeur général n'o Abdul Mule Kafu ale bolonɔ bila sɛbɛn na bi ta an b'a bila yan waati sera sini mercato datugu Europe kɔnɔna na Europe mercato bɛ datugu sini 31 d'accord donc bi ta an b'a bila yan waati sera ala sɔnna ma dimanche e ne ni ani Basiru Ture Suma ni Bali Keta kosɛbɛ fɛn sɔrɔ ni kɛnɛ la ani Burama Jara Benson n'o ye kunnafoni ye Mali kɔnɔ farafinna ani diɲɛ fan tɔw la a k'an bɛn dimanche 13h midi 13h15 a ka bɛn dimanche e ka batiri banna a ma jo fan si fɛ Cissé ne ka joueur de ye ni tilamɛ ɲɔgɔn kan n'i taara i b'a don kuran na a bɛ ka taa c'est mo jouer diɲɛ fan si fɛ ɲina an ye fɛn fɛn ta ka kalan n'i taara i b'a don kuran na k'a to a b'a bɛɛ kɛ e ka mise en jeu bɛɛ a ka ca quoi n'i taara dɔrɔn i b'a don kuran na ka connexion in k'a la quoi pour que mise en jeu ninnu a b'olu de kɛ quoi i bɛ to ka ɲinɛ a kɔ de i bɛ to ka mise en jeu bɛɛ n'o kɛra